بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. On continue la lecture, le résumé de هذا الكتاب النفيس لطائف المعارف. Et اليوم نقرأ بإذن الله عز وجل وتوفيقه المجلس أو plutôt ما يتعلق نعم بالشهر ربيع الأول. والحافظ ابن رجب رحمه الله مؤلف الكتاب il a cité deux points importants في هذا الشهر. وظائف شهر أو شهر ربيع الأول. il a cité deux مجلس. المجلس الأول في ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم, la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم un autre majlis où il détaille encore plus. Et à la fin de ce chapitre, il a cité un deuxième point, c'est la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: خرج مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبوة. والحديث سيأتي معنا أنه نعم خرجه الإمام مسلم, il est صحيح لا شك. سيأتي معنا بعض المسائل par rapport à ce hadith من كلام الحافظ رحمة الله عليه ابن رجب. قال: أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فكالمجمع عليه بين العلماء. نعم, لأن الحديث واضح أي صحيح, فهذا بإجماع العلماء. لكن قوله فكالمجمع عليه كأنه ذكر شيء من الخلاف, لكن هذا الخلاف غير معتبر. On ne prend pas en compte la divergence quand cette divergence elle contredit un hadith clair. فلهذا بعض العلماء نقلوا الإجماع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né un lundi. ذلك يوم ولدت فيه. Quand ils lui ont demandé sur le jeûne du lundi, il les a informés alayhi salatu wassalam anna le lundi c'est le jour où il est né alayhi salatu wassalam, ay il est né un lundi. قال: وقد قاله ابن عباس وغيره وقد حكي عن بعضهم أنه ولد يوم الجمعة وهو قول ساقط مردود. اي نعم. لماذا؟ لأنه يخالف الدليل. الدليل il est واضح كالشمس, il est في صحيح مسلم. فلهذا الإمام ابن رجب أولا قال فكالمجمع عليه, لأنه يا un قول أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né le vendredi, لكن pour montrer أن هذا القول il vaut rien قال هو ساقط مردود. ساقط لأنه il n'est pas fondé sur العلم, مردود لماذا؟ لأنه il contredit un hadith clair du prophète عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه il a informé أنه il est né un lundi. فلا يجوز de contredire هذا القول. قال: وروي عن أبي جعفر الباقر أنه توقف في ذلك وقال: لا يعلم ذلك إلا الله, وإنما قال هذا لأنه لم يبلغه في ذلك ما يعتمد عليه فوقف في ذلك تورعا. فإن صح هذا عنه فهذا c'est ça le موقف في الحقيقة qu'on doit avoir إذا جهلنا المسألة أو ما بلغنا دليل في مسألة معينة, فon doit avoir هذا الموقف. حقيقة هذه c'est une فائدة pour chaque مؤمن, خاصة طلبة العلم, أنه قال لا يعلم ذلك إلا الله, أي الله أعلم quand est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il est né. ثم الحافظ ابن رجب قال: وإنما قال هذا لأنه لم يبلغ بذلك ما يعتمد عليه. Et c'est ça le موقف الصحيح. Et ça c'est من العلم في الحقيقة. إذا تأملت الآن تكلم بعلم. لماذا؟ لأنه تكلم بما علم, il a dit الله أعلم. Quand est-ce qu'il est né النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأنه ما بلغه الحديث. تستفيد من هذا deux فوائد. الأولى أن بعض العلماء بعض الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن باب أولى من جاء بعدهم ربما لا يتكلم في مسألة أو يخالف dans une مسألة. لماذا؟ لأنه ما بلغه الدليل.
Et ça, c'est une excuse importante pour l'a'imma. لهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله dans sa risala nafi'a Raf'ul Malam, il a cité parmi les choses, les excuses que les ulama ils ont quand ils ne trouvent pas la vérité dans une mas'ala, as-sawab, c'est hada. Imma ma balaghahum al-hadith, imma ils n'ont pas eu connaissance du hadith, imma ils se sont basés sur un hadith et ils n'ont pas eu la connaissance que ce hadith il était faible. Hada, c'est très très important. حتى الإنسان لا يطعن في أهل العلم، حتى الإنسان لا يتكبر عياذا بالله أو يغابس عالم من علماء السنة، لأن العالم il n'est pas infaillible، يعلم كثيرا ويجهل بعض المسائل. لماذا؟ لأنه il n'est pas معصوم، il n'est pas بكل شيء عليم. Celui qui sait tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا أولا. وتستفيد من فائدة أنت أنك إذا ما علمت شيئا فلا تقدم، لا تتكلم بلا علم. Tu sais pas, tu dis الله أعلم. فتأمل هذا الموقف الطيب، لا يعلم ذلك إلا الله. لماذا؟ لأنه il savait pas, il pensait qu'il n'y avait pas de دليل. كذلك تستفيد une troisième فائدة أنك si un savant il dit je ne sais pas الله أعلم، أو يقول لا يعلم ذلك إلا الله، أو يقول في المسألة il n'y a pas de دليل et un autre savant il montre un دليل، فالواجب علينا c'est de prendre le قول qui est un دليل. فمثلا نحن نحترم هذا الإمام أبو جعفر رحمه الله إن صح bien sûr هذا الأثر عنه، même s'il n'est pas صحيح، ça reste un exemple طيب pour cette مسألة، لكن on prend le قول qui est fondé sur un دليل et on trouve une excuse au savant bien sûr qui n'a pas de دليل. هذه فوائد طيبة تستفيدها من هذا الكلام. قال وأما الجمهور فبلغهم في ذلك ما قالوا بحسبه، أي أما الجمهور فvu qu'ils avaient un دليل فقالوا وجزموا بذلك أي بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né un lundi. ثم قال وأما شهر ولادته صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيه. Donc il y a l'unanimité أنه il est né un lundi عليه الصلاة والسلام. بقي le mois, quel mois? Et c'est pour ça que Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah il a cité cette mas'ala هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم il est forcément né dans un mois de l'année. Al-Hafidh ibn Rajab pour lui il est né في ربيع الأول، c'est pour ça qu'il a cité cette mas'ala dans ce chapitre dans son livre. قال فقد اختلف فيه فقيل في شهر رمضان، روي عن عبد الله ابن عمرو بإسناد لا يصح. Ça c'est un قول ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم il serait né le mois de Ramadan، هذا c'est ضعيف. وقيل في رجب كذلك قالوا ولا يصح، c'est ضعيف. وقيل في ربيع الأول وهو المشهور بين الناس، c'est ça القول qui est مشهور أي qui est connu عند أكثر الناس الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né في ربيع الأول. قال حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه الاتفاق. بعض العلماء ils ont rapporté l'unanimité على هذا القول، ولكنه قول جمهور العلماء. نعم يا خلاف في هذا، يا خلاف إلى cité بعض الأقوال، لكن لا شك أن قول الجمهور الصحيح c'est que النبي صلى الله عليه وسلم il est né في ربيع الأول أي ce mois qui a débuté. ثم اختلفوا في أي يوم كان من الشهر. Donc tu as trois choses. Tu as un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi. Ça c'est d'après l'unanimité. Il y a des aqwal mais qui contredisent l'unanimité, laquelle ces qawls sont basés sur rien, on n'en tient pas compte. Donc il y a shibh l'ittifaq. Ça c'est la première mas'ala, le lundi. Deuxième mas'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est né al-Rabi' al-Awwal, fi Rabi' al-Awwal. هذا c'est قول جمهور العلماء et c'est sahih. Troisième mas'ala, quel jour? Quel jour de Rabi' al-Awwal? Est-ce que c'est le 12, est-ce que c'est le 9, est-ce que c'est le 8? Tu auras une quatrième mas'ala, l'année. En quelle année il est né alayhi salam? Ça te fait quatre choses. حتى لا تلتبس عليك هذه الأقوال. قال ثم اختلفوا في أي يوم كان من الشهر، فمنهم من قال هو غير معين وإنما ولد في يوم الاثنين من ربيع الأول من غير تعيين لعدد ذلك اليوم من الشهر. بعض العلماء ils ont dit on ne sait pas le jour. On sait qu'il est né un lundi, le mois de Rabi' al-Awwal. Amma le jour, بالتعيين, exactement, est-ce que c'est le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, Rabi' al-Awwal, فالله أعلم. قال والجمهور
على أنه يوم معين منه ثم اختلفوا. La plupart des savants, ils ont dit c'est un jour qu'on connaît, لكن اختلفوا. Certains ils ont dit c'est le 8, certains ils ont dit c'est le 9, certains ils ont dit c'est le 12, certains ils ont dit c'est autre. المهم il y a un خلاف كبير في هذا. قال رحمه الله والمشهور الذي عليه الجمهور أنه ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول وهو قول ابن إسحاق رحمه الله وغيره. Il rapporte souvent قول ابن إسحاق dans ce genre de مسائل لأنه صاحب السيرة. C'est lui qui a écrit la célèbre biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. فكثير من العلماء reviennent à ces أقوال في هذا. قال في الحاشية في السيرة أي قول ابن إسحاق. على كل حال الله أعلم quel jour exactement il est né عليه الصلاة والسلام. لكن كما قال أن المشهور كثير من أهل العلم ils ont choisi أنه il est né le 12. وبعض العلماء يخالفون في هذا والأمر سهل. لكن une فائدة عظيمة هنا أنك تستفيد من هذا الخلاف أن لو كان هذا اليوم si ce jour il y aurait une énorme importance de connaître التحديد التعيين exactement le jour, on aurait eu إما أحاديث إما des أقوال de الصحابة رضي الله عنهم. Et si ce jour il y aurait une عبادة خاصة به comme مثلا العيد un عيد أو الاحتفال به comme ils font بعض المبتدعة الضلال الجهال, si ce jour il aurait une مزية, il aurait quelque chose de khas par rapport aux autres jours, une ibada, enfin on aurait des adilla. الصحابة رضي الله عنهم, on n'a pas de نقولات صحيحة كثيرة في هذا أنه il est né tel jour إلى آخره. لماذا؟ لأن il n'y avait pas une ibada خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم il est né tel jour, et vu qu'il n'y avait pas une ibada في هذا الشيء, فالنبي صلى الله عليه وسلم il n'aura pas démontré le jour exact. تستفيد من هذا الخلاف cette مسألة عظيمة. وإلا تأمل مثلا يوم عاشوراء, vu qu'il y a une ibada خاصة به, فالنبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré c'est quel jour. Il nous a montré que c'est tel jour, l'Ashura, le 10 de Muharram. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نجى موسى. Il nous a montré que l'afdal c'est de jeûner un jour avant pour khalif al-Yahoud. تأمل bien sûr عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة, كذلك عيد الفطر le premier jour de Shawwal. هذه الأيام المباركة النبي صلى الله عليه وسلم il nous les a bien montré. لماذا؟ لأن il y a une عبادة خاصة في هذا اليوم. Donc il nous a légiféré une chose et il nous a montré exactement le temps. أما مولده عليه الصلاة والسلام فلا شك c'est une نعمة pour المسلمين et pour جميع الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. C'est une نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى il a créé هذا النبي عليه الصلاة والسلام et il a décrété que tel jour il sera né. ثم quelques années plus tard il lui a envoyé Jibril pour lui révéler l'akhir. Tout ça c'est une ni'ma pour les mu'minin. Wa nashkur hadhihi ni'ma. Amma prendre ce jour pour une ibada khassa, هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى, il faut des preuves. C'est pour ça que aslan on peut pas être sûr et dire أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né le 12 أو le 11 أو le 10. فالله أعلم بذلك. Il y a plusieurs أقوال et là شك أن القول المشهور que beaucoup de savants ils ont choisi c'est le 12. هذا خلاصة الكلام في هذا. قال وأما عام ولادته. Donc dernière مسألة l'année. Donc on est sûr qu'il est né un lundi عليه الصلاة والسلام. Et كذلك القول الصحيح il est né ربيع الأول. Et il y a une énorme divergence le jour exact de ربيع الأول. C'est un lundi, c'est ربيع الأول, mais lequel? Quel jour exactement? أي من حيث العدد, est-ce que c'est le 9, le 10, le 11, le 12, etc. فهذا الله أعلم به. Et nous reste la dernière مسألة l'année. قال فالأكثرون على أنه عام الفيل, وممن قال ذلك قيس بن مخرمة وقباث ابن أشيم وابن عباس, وروي عنه أنه ولد يوم الفيل. هذا فيه نظر. On sait que c'est عام الفيل, l'année ou que كما قال عز وجل لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والقصة لكون أن أبرأة ظالم من الظلمة qui habitait à Sanaa, c'est un yéménite et il voulait attaquer Mecca. Et son armée, ils avaient un énorme éléphant. Et quand ils sont arrivés proches de Mecca, l'éléphant il a plus voulu avancer. ثم Allah subhanahu wa ta'ala أرسل عليهم طيرا أبابيل إلى آخره.
هذه هي القصة. النبي صلى الله عليه وسلم il est né cette année quand il y a eu l'attaque de Abraha et Allah subhanahu wa ta'ala أهلكه وقومه. النبي صلى الله عليه وسلم il est né cette année. قال وقيل إن هذه الرواية وهم. نعم. Le fait de dire que il est né le jour, ce jour exact, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a châtié أصحاب الفيل, هذا c'est un وهم dans la riwaya. أي الراوي il a voulu dire عام الفيل cette année, أما le jour même فلا. قال إنما الصحيح أنه قال عام الفيل. ومن العلماء من حكى الاتفاق على ذلك ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهذا c'est le قول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم il est né عام الفيل أي l'année où il y a eu قصة الفيل. قال والمشهور أنه ولد بعد الفيل ب50 يوما والله أعلم. هذا على كل حال بعض العلماء نقلوا الإجماع et même s'il n'y a pas l'ijma' c'est قول أكثر أهل العلم c'est صحيح que le Nabi صلى الله عليه وسلم il est né cette année quand il y a eu l'attaque de l'éléphant. وبعض العلماء قالوا 50 jours après 50 jours après que Allah subhanahu wa ta'ala il ait châtié هؤلاء. التحديد هذا والله أعلم. Vous avez remarqué que, et ça c'est une faïda dans beaucoup de masail, quand tu n'as pas une ibada qui est muta'alliqa bimakan ou zaman, en général dans les adilla tu ne trouveras pas la précision. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم est-ce qu'il a fait telle chose dans cet endroit, l'endroit il n'est pas cité, il n'y a aucune importance pour ceux qui viendront après, ou le jour exact. Combien de choses on ne sait pas quel jour exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ces choses. Il n'y a pas une importance. Quand il y a une importance pour nous, tu trouveras forcément un délit. لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم. Et si ça fait partie de ton din, فدينك il est kamil, tu auras forcément une notion citée, ما في القرآن ما في السنة, une notion de temps ou d'endroit. هذا لا بد منه. Donc الفائدة من هذا أولا أن le jour on ne le sait pas exactement, on sait que c'est Rabi' al-Awwal, on sait que c'est un lundi, on sait que c'est عام الفيل, لكن بالتعيين quel jour exact في ربيع الأول quel lundi, فهذا الله أعلم به. ثم قال رحمه الله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وأنزلت عليه فيه النبوة إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله على عباده. هذا الحديث إذا تأملت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم الاثنين. Ils lui ont demandé عليه الصلاة والسلام عن الصيام يوم الاثنين. وقال عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه. C'est un jour, c'est ce jour où je suis né. أي النبي صلى الله عليه وسلم il est né un lundi. وبعض الناس فهموا من هذا الحديث أن هذا فيه ce حديث فيه أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم on doit faire certaines choses. On doit faire certaines choses, on doit lui donner de l'importance plus que les autres choses. Et ils ont conclu أنه سعيد. C'est pour ça que dans la plupart des endroits الآن كثير من المسلمين à cause de leur ignorance وبعضهم à cause de leur passion et de leurs innovations عياذا بالله اتخذوا هذا اليوم عيدا. Pour eux c'est devenu un عيد. بل بعضهم يفرح ربما بهذا العيد plus que في الأعياد المشروعة عيد الأضحى وعيد الفطر عياذا بالله. لماذا؟ لأن البدع والشيطان زين لهم هذا الفعل عياذا بالله. والحافظ ابن رجب رحمه الله il a un كلام جميل في جامع العلوم والحكم. C'est un livre très très important. ينبغي العناية به لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله كما تعلمون إلى مستوى عالي في العلم, c'est un imam et il a expliqué les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi Al-Arba'oun An-Nawawiyya في هذا الكتاب. Il a rajouté 8 hadiths et ça a donné 50 hadiths et il les a expliqués في هذا الكتاب جامع العلوم والحكم. Ce livre il est très très important. لماذا؟ لأن les ahadith qu'il a cité l'imam An-Nawawi rahimahullah c'est des qawaid, c'est des règles في l'islam. Même une hadith c'est une règle. فلهذا celui qui connaît ces hadiths par cœur et qui comprend ces hadiths, فمام une مسألة ou la plupart des مسائل في الحقيقة il aura un أصل, il aura une règle sur quoi se baser. مثلا هذه المسألة, est-ce que
on doit fêter la naissance du prophète alayhi salam amla, tu as un nas, tu as une qaïda plutôt في هذا الكتاب العظيم الأربعون النووية. الحافظ ابن رجب رحمه الله il a expliqué ففي أو عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة قال رحمه الله فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة. كل بدعة ضلالة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة والبدع من المحدثات كما جاء في الحديث. Donc et quelque chose de muhdath c'est quelque chose d'inventé. Et مثلا si on prend notre exemple de al-mawlid لماذا العلماء يقولون que c'est une bid'a لأن on est tous d'accord بل حتى الذين يقولون بمشروعيته on parle pas de السفهاء الجهال إلى آخره qui comprennent pas المسائل لا بعض من أهل العلم من قال بمشروعية المولد فيعترفون أنه il n'était pas à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام لكن البعض قالوا c'est une bid'a حسنة إلى آخره. Et tout ça c'est un قول مردود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. Ça englobe ما يستحسنه الناس que les gens ils pensent que c'est bien et ce qui est mauvais clairement. Tant que c'est une bid'a, il n'y a pas un asl, c'est interdit dans notre dîn. قال وسواء ذلك أو سواء في ذلك المسائل في الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. Tu as une règle. Chaque قول, chaque parole, chaque acte, chaque œuvre, que ça soit apparent caché, les œuvres du cœur ou les œuvres des membres, les paroles, si tu n'as pas un délil dans le Coran ou dans la Sunna ou من إجماع الصحابة رضي الله عنهم احذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. هذا أصل نفيس في الحقيقة celui qui l'a compris ça va lui ouvrir beaucoup d'abwab. ولا تلتفت إلى من قال أن هذا c'est pour البدع السيئة فقط لأن البعض يقولون أن من البدع ما هو حسن البدعة الحسنة إلى آخره. Tout ça on a déjà détaillé dans l'explication de Al-Arba'in Nawawiyya et dans d'autres livres. Tout ça c'est باطل كما بين الإمام الشاطبي في الاعتصام. Celui qui veut comprendre هذه المسألة أي la gravité de l'bid'a et الردود على من قالوا أن هي une bid'a حسنة et tout ce qui est lié au bid'a فليراجع الكتاب النافع الاعتصام de l'imam Abu Ishaq al-Shatibi رحمه الله. C'est la référence في هذا الباب. فهذا أولا. ثانيا si on revient à ce hadith ذاك يوم ولدت فيه, vous avez remarqué que le ba'd, vu que dans ce hadith c'est cité la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont compris que c'est bien de fêter sa naissance. Billah alaykum, ayna fil hadith le rapport entre sa naissance et le fait de la fêter. خاصة أن البعض توسعوا أنهم يفêtent sa naissance عياذا بالله avec des innovations, avec du haram, ils se mélangent, بعضهم ils dansent avec de la musique. ثم يقولون c'est la fête du prophète عليه الصلاة والسلام. هذا c'est من التشبه بالنصارى كما بين بعض أهل العلم منهم العلامة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. Il a montré que هذا c'est من التشبه بالنصارى. Comme النصارى ils ont fêté la naissance de Isa وكذبوا عليه أنه il est né tel jour le 25 décembre. Tout ça c'est du kadhib, ils ont aucun burhan على هذا et c'est devenu une fête في الحقيقة pour faire rentrer de l'argent فقط. Et tu trouves بعض الجهال حتى من المسلمين يحتفلون بهذا اليوم يفت نوال عياذا بالله. Tu trouves بعض الجهال من المسلمين كأنهم eux aussi ils ont voulu fêter la naissance de leur prophète et ils ont inventé cette bid'a عياذا بالله. فالحذر. ومن أحسن من رد على هذه البدعة من أحسن الكتب في هذا c'est كتاب الرد الفوري للعلامة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه. c'est une رسالة نفيسة جدا خاصة les derniers أبواب في رد الشبهات. Et il a cité رحمة الله عليه dans son livre هذا الحديث et il a montré أن البعض ils ont pensé que c'était un délil pour fêter la naissance du prophète alayhi salatu wassalam et il a répondu en plusieurs points qu'on peut résumer هنا. قال رحمة الله عليه, on cite son kalam باختصار sous forme de points. فمما قاله رحمه الله لم يكن صلى الله عليه وسلم يخص يوم الثاني عشر بالصيام. Est-ce que
النبي صلى الله عليه وسلم il jeûnait. لأن البعض peuvent dire لكن si النبي صلى الله عليه وسلم il jeûnait c'est qu'il lui a donné de l'importance. Est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم il jeûnait le jour de sa naissance? Là. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il est né un lundi de Rabi' al-Awwal, alors que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a conseillé de jeûner 4 lundis. Ça nous montre que le fait de jeûner lundi c'est pas une référence à sa naissance. Abadan. لكن النبي صلى الله عليه وسلم quand ils lui ont demandé le lundi, il a informé c'est le jour où il est né. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner le jour où il est né, là. Ou là, on n'aurait jeûné que le jour de sa naissance. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que c'est bien de jeûner le lundi. هذا أولا. ثانيا قد رغب صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين من كل أسبوع كما رغب في الصيام يوم الخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم, pour montrer qu'il n'a pas spécifié le jour de sa naissance avec le siyam, il a conseillé أولا 4 lundis par mois, كذلك les jeudis, كذلك يوم عرفة, كذلك عاشوراء إلى آخره. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم علل صيامه ليوم الاثنين والخميس, علل, et il a démontré pourquoi c'est bien de jeûner le lundi et le jeudi. يوم الاثنين ويوم الخميس بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم. Ça nous montre pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il nous a légiféré, il nous a conseillé de jeûner le lundi et le jeudi. لأن le lundi et le jeudi c'est les 2 jours où nos œuvres تعرض على الله, elles sont présentées à Allah سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه il aimait ce jour-ci, ce jour où les œuvres elles sont présentées, être en état de jeûne. C'est pour ça que c'est bien de jeûner le lundi et le jeudi. Donc ça nous montre qu'il n'y a aucun lien avec le fait de fêter la naissance. قال وقد جاء ذلك في حديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني, وعن أسامة بن زيد, et ce hadith أخرجه الإمام أحمد والإمام النسائي et d'autres, et الإمام الألباني رحمه الله حسنه. نعم. فانتهى كلام الشيخ تويجري رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله il a un كلام جميل, أن si tu réfléchis الآن قال أكثر الناس ils font siyam de sa naissance ou ils font des ma'asi en se mélangeant, en chantant, بعضهم ils récitent des poésies فيها الشرك, des bid'a. أكثر الناس بل tous ceux هؤلاء qui font le mawlid en général ils font pas siyam. Ils seraient sadiq, malgré leur mauvaise compréhension du hadith, ils auraient dit, vu que pour eux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi' al-Awwal, on n'a pas besoin de fêter, de danser, de chanter, toutes ces choses haram, on jeûne. Ils font pas hada. Ça montre, hada c'est hal ahl al-ahwa. Annahum fil haqiqa, ils ont pris de ce hadith, ils ont délaissé la question. La question c'est quoi? Su'ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawm al-ithnayn. Ils ont délaissé hada. Ils ont délaissé le reste du hadith. وأنزلت عليها فيه النبوة. النبوة c'est quoi? C'est la prophétie du prophète عليه الصلاة والسلام, et on doit le suivre. لماذا؟ لأنه c'est un prophète. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا. Ils ont délaissé tout cela et ils ont pris فقط ولدت به, c'est le jour de ma naissance. Et ils ont dit on a un dalil et ils ont inventé leur bid'a, alors que ça n'a rien à voir. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé qu'il est né le lundi فقط. فنحن on dit النبي صلى الله عليه وسلم il est né le lundi. أما fêter ce jour, ça c'est بعيد. فلهذا قال العلامة الفاكهاني رحمه الله المالكي إلى أن livre كذلك طيب من رسالة المورد في عمل المولد, قال لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب الله لا في كتاب ولا في السنة ولا ينقل عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين, بل هو بدعة أحدثها البطالون. Et ceux qui ont inventé cette bid'a, comme تقدم معنا, ceux qui avaient assisté au dars sur هذه البدعة, بدعة المولد, c'est الفاطميون زورا ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها, c'est des كذابون. وهم العبيديون, c'est des روافض. والله هؤلاء كما بين شيخ الإسلام ils étaient أكفر من اليهود والنصارى. Et ils ont réussi à prendre al-hukm en Égypte, في مصر, et ils ont inventé cette bid'a et elle s'est propagée partout. تأمل قوله رحمة الله عليه لا أعلم لهذا المولد أصلا, il n'y a aucun asl. Dans le Coran tu ne trouveras jamais un délit.
Dans Sunnah, la seule chose qu'ils ont pris, c'est ce hadith. ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ. Et ça n'a rien à voir avec le sujet. Et le reste, c'est le hawa. فلهذا قال ولا ينقل عن أحد من علماء الأمة. Pourquoi Abu Bakr radiyallahu anhu il n'a pas fêté هذا اليوم? Alors que Abu Bakr radiyallahu anhu pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils n'ont jamais fêté, on va dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu 2 ans, un peu plus de 2 ans. Limada? Il aurait pu le fêter 2 fois. Limada il l'a pas fait? Limada à l'époque du prophète alayhi sallam, depuis qu'il a reçu la révélation, si on compte après la révélation, quand il y avait at-tashri', la révélation elle descendait, Limada il l'a pas fêté? Il a reçu la révélation pendant plus de 20 ans. Il aurait pu fêter son anniversaire plus de 20 fois. Limada sa fille elle l'a pas fêté? Limada Omar après, Uthman, Ali radiyallahu anhum ils l'ont pas fêté? Limada l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, ila akhiri ils l'ont pas fêté? Limada l'imam al-Bukhari il l'a pas fêté? Limada il l'a pas cité dans le Sahih? الإنسان لابد أن يفكر يرevient أهل العلم وإلا n'importe quelle bid'a عياذا بالله son cœur il va l'accepter. الناس الآن ils ont une shubha, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mais on aime le prophète alayhi salam, on aime le prophète alayhi salam, et il est où le mal? قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. كل بدعة ça veut dire quoi? Chaque invention, chaque innovation في الدين c'est من الضلال, c'est de l'égarement. Il est là le mal, c'est un mal عظيم, c'est un mal. لماذا؟ لأن vous faites une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait. Ça veut dire que imma vous connaissiez une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ignorait, imma vous avez montré une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a pas montré. عياذا بالله, c'est très très grave البدعة. Et نحن نقول لهم لماذا؟ Si vous aimez vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et haoula on ne dit pas qu'ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كثير منهم ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des musulmans, لكن l'ignorance. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si on aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et on aime son prophète alayhi sallam, on doit le suivre. Ça serait un bien de fêter sa naissance, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous l'aurait montré. Enfin, on n'a pas besoin de hada. Et la preuve que c'est un mal, annahum au début ils ont fêté sa naissance en faisant certaines choses. De nos jours qu'est-ce qu'ils font? لو تقرأ أو تنظر تشاهد ما يفعله الصوفية dans leurs marakis, dans leurs masajid, dans certains endroits khas bihim, والله تتعجب du kufr واضح. أنهم ils demandent au prophète alayhi salam ya Rasulallah, ça c'est du kufr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est une créature, on n'a pas le droit de lui demander alayhi salatu wassalam innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Le Nabi alayhi salatu wassalam il est mort. Et ça nous montre le hikmah. لماذا الشرع ça ferme les portes à هذا الغلو, fêter les naissances, même la naissance du meilleur être humain on n'a pas le droit. لماذا؟ لأن ça ouvre des portes de shar, et في الحقيقة ça sert à rien. المؤمن في الحقيقة, celui qui aime vraiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pense à lui tous les jours, il essaie de le suivre tous les jours, il suit sa sunna, il vit avec au quotidien. Amma fêter sa naissance une fois dans l'année et le reste de l'année, نعوذ بالله. Et هؤلاء même ce jour-là في الحقيقة ما هم حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله كما قال رحمه الله, on n'a pas fini son كلام, أحدثها البطالون وشهوة نفس ونعم وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. الأكالون c'est صيغة مبالغة من الأكال أو الآكل, celui qui mange. في الحقيقة هؤلاء sont حول بطونهم. Ça fait rentrer de l'argent kadalik. Ba'dhum ils se rassemblent pour manger, pour faire la fête. Ba'dhum iyadan billah, rubbama ça pousse à plus loin à cause de la mixité ila akhiri. Ça c'est min tariq ahli al-shahawat. Amma ahli al-sunnah, ceux qui s'accrochent à la routine, ils n'ont pas besoin de hada. Et ils suivent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. هذا ما يتعلق بهذه البدعة. Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah, il a pas cité hada, il a cité faqat sa naissance. Enfin, c'est pour ça que من المناسب هنا c'était de faire ce tanbih, ne pas croire que quand le ulama cite sa naissance dans les livres de biographie c'est pour que tu l'as fait. C'est pour ça que dans les livres de biographie a'immat as-sunnah, que ce soit Ibn Ishaq ou autres, et les savants d'aujourd'hui, ou dans ce livre l'imam Ibn Rajab ou Zad al-Ma'ad de l'imam Ibn al-Qayyim, il cite sa naissance et aucun de ces imams il dit qu'il faut la fêter abadan, bal kathir minhum ils mettent en garde. هذا والله أعلم. Deuxième point, et Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, après avoir cité le hadith sur le fait de jeûner le lundi, il a cité le hadith, il a été rapporté à Aïcha, à Abi Hurayra, à Usama et d'autres, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يومان, أي le lundi et le jeudi,
تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث هذا il est صحيح. هذا pour montrer pourquoi on jeûne le lundi et le jeudi et que ça n'a rien à voir avec la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. فهذا le premier point. المجلس الثاني. أما الأول c'était كذلك sur la naissance, on اختصر les deux مجالس. بقي الأخير في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أي sur la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. هذا c'est صحيح. Et سيأتي معنا كذلك une حجة قوية pour répondre à ceux qui fêtent la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام. لأن من حكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم il est mort في ربيع الأول كذلك. Il est né في ربيع الأول et il est décédé عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول. خرج في الصحيحين خرج أي الإمام بخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فعجبنا وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. أي أبو بكر رضي الله عنه أساسا من فضائله ومن فقهه وأنه سنة دليل أنه c'était أعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه quand il a entendu هذا الحديث cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم إن عبدا أي un serviteur parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala خيره الله أي Allah lui a donné le choix بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا إما il lui ouvre les portes de dunya il lui donne dunya قال وإما قال من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده وإما il lui a donné le choix de prendre ce qui est عند Allah subhanahu wa ta'ala et de mourir et de profiter في الآخرة. Abu Bakr radiyallahu anhu directement il a compris que هذا العبد c'était le prophète عليه الصلاة والسلام qu'il allait bientôt mourir. فلهذا قال الحافظ فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أي راوي الحديث نعم كأنه كلام أبو سعيد رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا ولو كان نعم أو قال لو كان ولكن أخوة الإسلام ولا تبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. على كل حال ça c'est pour montrer فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على غيره. Il a compris directement que c'était le prophète عليه الصلاة والسلام qui allait bientôt mourir. قال ابن رجب رحمه الله اعلم أن الموت مكتوب على كل حي من الأنبياء والرسل وغيرهم إلى آخره. ثم il a cité قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. Et il a fassal قليلا pour montrer que النبي صلى الله عليه وسلم c'est un être humain. Ça nous montre une فائدة عظيمة أنه لا يجوز الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم comme ils font هؤلاء البطالون في احتفال المولد بعضهم ils invoquent النبي صلى الله عليه وسلم. Ils lui demandent, بعضهم ils ont la croyance le jour du Mawlid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rejoint leurs assises. C'est pour ça ils mettent des draps blancs et ils attendent. والشيطان يضحك على هؤلاء. بعضهم ils lui demandent clairement, vu que c'est le jour de sa naissance, ils demandent au prophète alayhi salam. وهذا c'est du shirk. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء, العبادة, l'adoration, l'invocation demandée, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. On n'a pas le droit de lui demander. ثم قال رحمه الله نختصر لأن الوقت ذهب قال وأول ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم من انقضاء عمره باقتراب أجله بنزول السورة إذا جاء نصر الله والفتح. Quand cette sourate a été révélée au prophète صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة c'est un إخبار
من الله سبحانه وتعالى au prophète عليه الصلاة والسلام أنه il allait bientôt mourir. فلهذا ابن عباس رضي الله عنهما إلى فسر الآية بموت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال ذلك علامة موته. Et quand les gens ils vont rentrer في دين الله عز وجل أفواجا et en groupe, en grand nombre, Allah subhanahu wa ta'ala il allait bientôt reprendre l'âme du prophète عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وكان ابتداء مرضه في أواخر شهر صفر. Le prophète عليه الصلاة والسلام il est tombé malade à la fin de Safar. Et Safar c'est le mois qu'on vient de terminer juste avant Rabi' al-Awwal. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la fin du mois de Safar il est tombé malade. وكانت مدة مرضه 13 يوما في المشهور. Par de l'ulama ils disent il est tombé malade à la fin de Safar et pendant 13 jours il est resté malade. ثم il est mort. Donc il est mort le début du mois de Rabi' al-Awwal. وقيل 14 يوما واختلفوا في هذا كثيرا. ثم قال ولم يقبض عليه الصلاة والسلام حتى خير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذ أي هذا قول عائشة رضي الله عنها غشي عليه ساعة. أي النبي صلى الله عليه وسلم avant de mourir il était allongé sur les genoux de Aïcha رضي الله عنها. أي sa tête sur les genoux de Aïcha رضي الله عنها. ثم غشي عليه et il perdait connaissance عليه الصلاة والسلام. ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. أي النبي صلى الله عليه وسلم à un moment donné il s'est réveillé et il a regardé en direction du ciel et قال اللهم الرفيق الأعلى. Ça montre أنه خير. Et on lui a donné le choix une deuxième fois et il a choisi الرفيق الأعلى أي عند الله سبحانه وتعالى أي الآخرة. فقلت أو هذا لكلام إلى الطويل نكتفي بهذا. ثم قال الحافظ رحمه الله واختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. ثم العلماء اختلفوا quand est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم توفي. On sait الآن qu'il est tombé malade à la fin du mois de Safar. On sait que sa mort c'est في ربيع الأول لكن بقي التعيين le jour exact. قال فقيل كان أوله وقيل ثاني وقيل ثاني عشره. أي بعضهم ils ont dit le premier, بعضهم ils ont dit le deuxième du mois de Rabi' al-Awwal, بعضهم ils ont dit le 12 comme le jour de sa naissance. وقيل ثالث عشر, certains ils ont dit le 13 et d'autres أقوال. والمشهور بين الناس أنه كان ثاني عشر ربيع الأول. صحيح أن المشهور عند الناس c'est le 12 comme le jour de sa naissance. فلهذا قال بعض العلماء et on peut citer قول العلامة ابن الحاج الفاسي المالكي رحمه الله. هنا كتاب طيب المدخل من علماء المغرب et il faisait partie de أئمة المالكية et il était قوي بهذا الباب. كان يرد كثيرا على الصوفية et leur bid'a. Et il a un livre il est connu المدخل. قال فيه العجب العجيب et ce qui est étonnant كيف يعملون المولد بالأغاني والفرح والسرور كما تقدم وفي هذا الشهر الكريم وهو صلى الله عليه وسلم فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل. أنه يرد عليهم يدي أنكم vous fêtez le مولد le 12 de Rabi' al-Awwal et قد جاءت رواية أو il y a un قول qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mort dans cette période. Pourquoi vous faites passer la joie, al-farah, le fait de manger كأنه c'est une walima, كأنه c'est un urs, un eid, alors qu'il y a un qawl qui montre qu'il est mort cette période. Limadha là, vous ne faites pas passer avant la tristesse. Là, si on fonctionne avec la raison, les Annahum, ils fonctionnent avec la raison. Ils ont dit quoi? Vu qu'il est né, c'est une ni'ma, c'est bien de se rappeler, il a akhiré. On leur dit, vu que c'est thabit qu'il est mort kadalik dans cette période, vous n'êtes pas triste, il a akhiré. Ça montre, anna fil haqiqa, ce mois, que ce soit le 12 ou autre, on n'a pas à être content plus que d'habitude, on n'a pas à être triste plus que d'habitude. Il n'y a aucun délit à ça. لا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم c'est une مصيبة, c'est عظم مصيبة كما سيأتي. لكن un jour spécifique et se rendre triste comme ils font الروافض بسبب قتل الحسين رضي الله عنه, أو الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم comme ils font الصوفية ومن سلك مسلكهم, tout ça c'est من البدع. Celui qui aime vraiment le Nabi صلى الله عليه وسلم il le suit.
Celui qui est vraiment triste de la mort du prophète alayhi salam, il profite de ce sunnah. Et il fait tout pour faire partie de ceux qui seront avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. عند الحوض يوم القيامة rejoindre le prophète صلى الله عليه وسلم عند الحوض كما قال أنس رضي الله عنه il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم أين ألقاك يا رسول الله انظروا الهمة et celui qui aime vraiment Nabi صلى الله عليه وسلم il s'est posé la question où est-ce que je vais te rejoindre يا رسول الله يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم il lui a montré ثم قال عند الحوض tu me trouves pas في هذا المكان عند الحوض et نحن كذلك on doit faire des efforts. Et ceux qui rejoindront النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض c'est الذين ما بدلوا وما غيروا كما جاء في الحديث لأن الملائكة repousseront certaines personnes comme on a détaillé dans nos duros sur les étapes de l'au-delà. C'est qui sera repoussé? C'est عياذا بالله أهل الزيغ والضلال والبدع qui ont inventé, changé après le prophète alayhi salam. Enfin, si tu espères et tu aimes vraiment النبي alayhi salam, fais tout pour suivre sa sunna et te laisse هذه الخرافات. قال on finit la parole d'Ibn al-Hajj رحمه الله وهذا قال وهو صلى الله عليه وسلم فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل وفوجعت الأمة وأصيبت لمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصاب أبدا صحيح c'est une مصيبة عظيمة la mort du prophète عليه الصلاة والسلام لكن est-ce que ça va impliquer qu'on va inventer des choses في دين الله عز وجل أبدا فهذا c'est un رد قوي pour montrer à Haoula l'imada vous avez pris un côté et sa naissance et vous délaissez sa mort l'imada ça montre le hawa ça montre le hawa mais celui qui applique vraiment les hadiths il se contredit pas il sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mort ce mois il sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est né ce mois et alhamdoulilah il fait tout pour suivre Nabi alayhi sallam. Vous avez remarqué que notre dîn il n'est pas fondé sur les anniversaires que ce soit les naissances ou les morts ou les anniversaires de mariage ça n'existe pas dans notre dîn tout ça c'est min al-kuffar notre dîn il est fondé sur l'amal مثلا واحد يفت la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم et il est content il a agréé ثم يشرك بالله est-ce que هذا ça va lui être utile ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة elle est haram pour celui qui invoque le Nabi صلى الله عليه وسلم من دون الله qui fait du shirk فأين الفائدة notre dîn il est fondé sur العقيدة الصحيحة sur l'a'mal, les bonnes actions, la bonne croyance, les bons comportements. Notre dîn il est fondé sur l'amr bil ma'rouf, nahy anil munkar. Notre dîn est fondé sur l'ilm. Al-khurafat, fêter des choses. الحقيقة il n'y a aucune utilité. فنعوذ بالله من الانحراف. ثم قال رحمه الله et on finit بهذا ولما توفي اضطرب المسلمون فمنهم من دهش فخولط ومنهم من أقعد فلم يطق القيام. صحيح. في هذا اليوم quand ils ont appris la mort du prophète عليه الصلاة والسلام c'était très très difficile pour eux. تأمل أنت لو ton cheikh il meurt et tu as l'habitude de t'asseoir avec lui et donne des fawaïd et la ça fait un vide énorme. Ça fait un énorme vide. Ou on prend un exemple plus simple ou que tout le monde vit ton père ou ta mère ou un de tes enfants ça fait un vide énorme. فلا شك أنهم c'était très difficile pour eux خاصة au départ. Ils avaient l'habitude de le voir tous les jours comme une nasaih, la révélation elle descendait du jour au lendemain tout ça c'est fini. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est plus là ils vont l'enterrer et Jibril il redescendra plus. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est plus là il y a plus de Rasoul il y a plus de Nabi et كذلك المدينة ça sera plus la même pour eux عليهم رضوان الله. قال وكان من هؤلاء عمر وبلغ الخبر أبا بكر فأقبل مسرعا حتى دخل بيت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن فكشف عن وجهه الثوب وأكب عليه. نعم Abu Bakr رضي الله عنه il est rentré chez sa fille. لماذا؟ لأن le prophète عليه الصلاة والسلام il est mort chez عائشة رضي الله عنها. ثم دخل المسجد وعمر يكلم الناس. Abu Bakr il est rentré في المسجد et Omar il parlait aux gens. وهم مجتمعون عليه. Ils étaient tous autour de Omar. فتكلم أبو بكر وتشهد وحمد الله فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. Quand Abu Bakr il a commencé à parler, les gens ils se sont tous dirigés vers Abu Bakr. فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. انظروا الثبات في هذا الحال.
أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم tellement qu'ils étaient tristes, ils avaient du mal à concevoir أنهم ils pourront plus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أنه il est plus là. ربما il est que malade, il va se réveiller إلى آخره. Abu Bakr رضي الله عنه, Allah subhanahu wa ta'ala ثبته في هذا الحال. Et il a pris cette position, il a pris la parole, et tout le monde est revenu à هذا القول. Et alhamdulillah, ils ont enterré النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاستيقن الناس كلهم بموته وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل. Ça montre l'importance de dhikra, خاصة عند المصيبة أو شدة الفرح أو الغضب أو الحزن. الإنسان il oublie beaucoup de choses. ربما un verset clair, un hadith clair qui peut rester tous les jours, ce jour-là il l'oublie complètement. ففي هذا الحال rappelle à ton frère. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالناس après cela, quand ils ont entendu le verset, alors qu'ils le connaissaient, le verset il avait déjà été révélé, فكأنهم c'était la première fois qu'ils entendaient le verset, alors qu'ils le connaissaient. وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل أن يتلوها أبو بكر فتلقاها الناس منه فما يسمع أحد إلا يتلوها. ثم قال الحافظ ابن رجب وكل المصائب تهون عند هذه المصيبة. صحيح مصيبة عظيمة. C'est pour ça que Abu Huraira radiyallahu anhu il pleurait في هذا الحال et ils lui ont demandé pourquoi et il a démontré, il savait où et ils savaient tous أن رسول الله صلى الله عليه وسلم il allait mourir إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت. Ils savaient très bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'était un être humain, il allait mourir. Lakin quand ils ont demandé à Abu Huraira radiyallahu anhu, il les a informés أن الوحي انقطع. Ils ont compris déjà qu'ils aimaient beaucoup. Et ils aimaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que tous les êtres humains, plus que eux-mêmes. Et deuxième chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est un être humain. Lakin في الحقيقة c'est pas un être humain comme les autres, c'est un Nabi. Il a quelque chose en plus. Et ils ont compris que bimawtihi, il n'y allait plus avoir de wahi. Le Coran, il n'allait plus être révélé, que c'était fini. Anta, ahyanan, si on revient à l'exemple du ilm, du Coran, si le dars, il s'arrête, khasatan, durous, le mashayikh ou l'ulama, rubbama, il vient plus, il est parti au hajj, ou il est malade, ou il est mort, ou anta, tu peux plus assister, fatahzan. Celui qui aime le ilm. Tahzan kathiran. Tu sais que tu pourras plus assister aux assises, là, avec le temps, alhamdulillah. Comment balouk les assises du prophète, alayhi salatu salam, comme min nasaih. كم من إكرام كم من رفق فلهذا ils étaient très très tristes. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع هؤلاء والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا et on passe au درس suivant. فهذا ما يتعلق بربيع الأول, ces deux points, la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم et la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال il faut bien comprendre que ce livre c'est comme un livre de sire. الآن ce chapitre c'est comme une biographie. Il a cité que dans ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né et il est mort. Enfin, il a cité et il a montré les hadiths fi hada. Tastafid min hada, le fait de citer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun hukm pour toi à une adoration spécifique à faire ou un dua spécifique à dire ou fêter maintenant sa naissance ou être triste, faire des choses spécifiques pour sa mort. Là, chaque c'est une musiba. Lakin il n'y a pas une ibada khassa fi hada, fata'ammal hada. C'est très très important, akhi al-karim. Wahdhar min al-mubtilin fi hada al-bab, fa ils sont kathir.